ম্যাডামের আদরের বিড়াল চেয়ারে বসে আছে। তিন ভাইয়ের আদরের বিড়াল। बोलली बाळा तू कुठे चालला जा तू तर ऑलरेडी उशिरा आला यू डोंट इवन लव मी कसले रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो शाणा माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हमसफर आय लाईक युअर ब्युटी आय लाईक युअर फॅशन तुझ्यावर थांबून आहे माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे ম্যাডামের আদরের বিড়াল চেয়ারে বসে আছে। এই বিড়াল কি অবস্থা? এইদিকে 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 কোথায়? হ্যাঁ, পোজ দিচ্ছে।